Welcome back to our channel guys. Tuturuan ko kayo kung paano mag-item ng Dairot. So, ito na. Email. Dito ko. Abangan nyo lang guys. Ito guys. Abangan nyo. 1, 2, 3. So, yun guys. Dito na kayo. Dairot ang dadalhin ko. Practice muna ito guys. Para may skin na and dadalhin ko to si show and may skin din ako. So yun guys, tara simulan na natin ang laro. So yun guys, abangan nyo lang. 3, 2, 1. So yun, boom. So yun guys, dito na. Ito na guys, itiman ko na guys. Ito, ang unahin nyo, ito next natin ito and ito and ito guys, finishing na to guys, bahala ko ng kamay. Ito guys, tignan nyo show guys, wag sa so yun guys, napakasakit talaga ito guys. Ano guys, so yun guys, papatayin ko to siya guys. So ano guys, diba guys, ang sakit nito guys. So pa MVP ko lang to guys and load natin, tingnan natin load. Wow, tignan natin, bisag i-max natin ang ating kalaban. Yan guys, 4 lang ang akin guys. So yun guys, patayin natin guys, tara. So yun guys, ito pakasakit talaga guys, sobrang sakit talaga nito guys. Yan lang ang item ko. Kita nyo, ano ba ito guys, mag subscribe na kayo guys, please lang. So yun guys, patayin natin ang show guys. Lang guys, yun guys, sakit talaga nito guys. Kinsya na guys kung hindi ako nakapag-upload ng dating araw. Abangan nyo guys. Boom, patay ng sad. Patay na naman. Ito lang yung gagamitin nyo guys, ito lang item ko. Yan lang guys. Ano guys, ano guys, hindi ko gagamitin ng is guys. So guys, tignan nyo lang guys. Ang lord dito lang ako guys, dito ako at guys, ito guys, ito guys, papatayin ko na to guys, hindi gamit ng lang guys, wait lang, masyadong boat pa kasi itong karakter ko guys, sorry guys, sorry. Bangan. So yun guys, ito na show, hindi ako gamit ng isis, ito na. Tunintay nyo guys, napakasakit talaga nito guys. Diba guys, so ano na guys, kayo na bahala guys, mag subscribe.
Yun guys, MVP na ang die root nyo guys. Pakasakit talaga nito guys. So, dito na lang tayo guys. Bye. Next year na sa guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Bye.